Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk sama-sama kita mencari ilmu ya dan berbincang berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran ya, Quran yang Arabik. Jadi kita doa sama-sama pada Kak Ajang Majidah kita kerana mak beliau jatuh ya dan luka kepalanya, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Amin insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Amin rabbal alamin. Jadi kita kena bagi excuse pada beliau ya untuk menguruskan ibu beliau, dan tak apa insya-Allah ya, tak apa, kita teruskan kuliah macam biasalah ya. Ya Ustaz, sebelum saya leave Ustaz, Ya, okey, ada message daripada Datuk Azizul, Datin Aini, Tan Sri Asma, Puan Jamalia dan Aluha. They are not able to attend the class today ya. Okay. Okay. Wow, all the top students tak ada ni Ustaz, macam mana? Okay Ustaz, permit me sama-sama. to leave the class Ustaz ya. All the best everybody. All the best Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka buku yang kedua, Unlocking ya. Buku Unlocking. Kita akan berbincang ya, Ustaz akan share kejap lagi. Tapi untuk sementara ni kita tuan-tuan boleh buka dulu sebelum Ustaz share. Buka buku yang kedua ya. Kita sudah sampai nombor berapa ini ya? Kita sampai 120 ya. 120 dah selesai, hari ini 121 ya. 121, mari sama-sama kita tengok muka surat yang ke-58 ya, 59. Muka surat 59. Mari kita tengok ya. Sekejap Ustaz share dulu ya. Unlocking. Okey. Muka surat yang ke-59. Kita mula dengan perkataan pertama, ajalun ya, ajalun. Jadi perkataan ajalun ini adalah termasuk ya kategori normal noun ya, boleh kita tanwinkan dengan 3 cara ya. Ajalun, ajal seperti mana bahasa Melayu juga ya, perkataan ajal. Dan perkataan ajal ini di sini diletak dengan makna future time ya, delayed time ya. Mungkin kita kurang faham ya bahasa Melayunya. Ajal maknanya tempoh masa ya, dia punya tempoh masa, ataupun kita panggil duration lah in English. Jadi sudah sampai ajal maknanya sudah sampai tempoh masa dia ya. Jadi ajal tu dia punya expiry date dia lah ya. Kalau kita kata makanan pun ya, kita boleh kata dah sampai ajal ya. Tapi tak biasalah orang guna perkataan tu, tapi fahamlah. Maksudnya ialah sudah sampai waktu untuk makanan itu dilumpuhkan. Ya, kalau manusia maknanya sudah sampai ajalnya, mana sudah sampai tempoh masa ya, berada di penghujung dia punya duration dia. Dan future time tu sebab benda yang akan berlaku pada setiap manusia ya, dan waktu itu di-delayed ya, waktu tu ditangguhkan ya. Dua-dua makna tu bolehlah ya, tetapi kita kena jelaskan lagi. Jadi ajalun dalam bahasa Arab dia normal noun, boleh tanwin, baca 3 cara, dan dia masculine ya, dia masculine. Dan maknanya secara umum dalam bahasa Melayu ialah ajal juga, termasuk ajal maut tu ya, dan dia juga
membawa maksud duration ya ataupun tempoh masa ya. Jadi kita kata berapa lama apa ni tempoh masanya ya. Maknanya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ya. Maknanya dia punya timing tu ditangguhkan ya, sebab tu disebut delayed time ya. Dan benda tu akan berlaku pada masa depan. Mungkin esok, lusa ya, seminggu lagi, 2 bulan lagi, semua tu dia bersifat future time. Itu je lah ya. Ada soalan untuk nombor 121 ya. Susah sikit ya, tapi tak apalah ya. Macam itulah kalau Ustaz boleh terangkan duration tu lebih tepat ataupun tempoh masa bahasa Melayu. Ada apa soalan tuan-tuan? Ajalun tak ada ya. Jadi ajalun dia masculine, dia normal noun, boleh tanwin dan boleh baca 3 cara. Itu yang pertama. Yang kedua ya, perkataan tahta. Biasa kita duk sebut tahta. Ya, tahta ni orang Melayu pun duk sebut ya. Dalam lagu negaraku pun ada ya. Jadi bertahta ya, di atas tahta. Ya. Jadi di atas tahta tu macam apa kita panggil ya, kelakar sikitlah ya. Sebab di atas tu, di atas, tahta tu di bawah. Binis ya. Tahta tu mana di bawah. Dan dia boleh dibariskan dengan 2 cara, tahta dengan tahti. Ya, min tahtihal anhar. Min, kalau ada huruf jar depan dia, min tahti. Ya, jannatin tajri min ya, tahtihal anhar. Ya, min tahtihal anhar. Dia biasa dalam Quran kan cerita tentang syurga, taman syurga. Jannatin, taman-taman syurga ya, min ya tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Jadi kalau ada min depan, ada preposition, kita baca dia dengan kasrah, min tahti. Ya, min tahti. Tapi kalau tak ada min, tak ada preposition depan dia, kita baca dengan fathah, tahta. Ya, tahtu tak pernah dengar lagi ya. Jadi kita tak boleh kata dia ni normal noun lah ya. Hanya boleh baca tahta dengan tahti dan tidak boleh ditanwin, tak boleh tanwin. Ya, dia abnormal noun. Ya, dan dia tak ada, boleh kata tak ada jantina lah. Ya, dia dua-dua boleh masuk ya. Dia unisex ya. Dia tak boleh kita nak kata dia haza ke hazihi tak ya. Sebab dia keadaan ya, keadaan di bawah ya, keadaan dia bukannya benda ya, dia bukan objek ya. Macam kita kata ajal tu dia bukan objek tapi abstrak ya, benda yang abstrak. Tahta ni kedudukan dia. Di mana? Di atas, di bawah, di tepi, di kanan. Bukan dia tu ya. Objek dia bukan tahta tu. Tu kedudukan dia saja ya. Jadi dia tu macam kita panggil apa kita panggil ya, dia tu macam adverb lah ya, macam adverb ya, kedudukan dia. Di atas, di bawah, di depan, di belakang ya, dia direction saja. Jadi dia bukan objek. Jadi dia bukan muzakkar muannas ataupun tak ada ya. Ya, dia bukan apa kita panggil ya, dia bukan objek yang kita boleh pegang, bukan ya. Macam kita kata syurga tu objek kan, sungai tu objek, rumah tu objek. Kalau tahta bukan ya, dia hanya menerangkan tentang apa, tentang keadaan sesuatu tu ya, di mana dia, atas, bawah, tepi, kanan, kiri, tu macam tu ya, tahta. Okey ya. 123 basirun, ini sifat Allah ya, basirun sifat Allah, maknanya Allah yang maha melihat ya. Kita terjemahkan sebagai Allah the all seeing ya, Allah the all seeing, Allah yang maha melihat ya. All seeing tu mana maha melihat ya, ini tentang penglihatan ya. Allah melihat semua benda, sama ada kita buat pada waktu malam ya, ketika kita tutup lampu ataupun kita pasang lampu, kita buat tu pada waktu bulan penuh ya, pada waktu bulan sabit, pada waktu siang, pada di mana saja. Allah tu basirun ya, dan ini normal noun, boleh dibaca dengan tanwin ya, 3 cara, dan dia untuk masculine, basirun, Allah lah, sifat Allah basirun ya. Itu salah satu daripada 99 al-asmaul husna, 1 2 3 ya. Kalau ada soalan boleh tanya apa kita panggil ya. Tan Sri ada soalan? Silakan. Tan Sri ada? Tan Sri Tan Sri tak ada. datang hari ni. Tan Sri tak ada ya.
Prof Raga ada soalan? Ni Ustaz, alhamdulillah setakat ini. Setakat ini tak ada apa ya. Okey. Apa siapa lagi ya? Yang lain-lain kalau ada soalan setakat ni, kalau ada ya jangan tunggu, nanti makin bertambah lagi. Ya. Ada apa? Tak ada ya. Okey ya, kalau tak ada apa kita teruskan ya perbincangan kita pada hari ini. Kita punya contoh seterusnya ialah mautun. 124 ya. 124 mautun. Apakah mautun? Dalam bahasa Melayu kita panggil kematian lah. Ya, kematian. Jadi mautun tu kematian. Kematian apa dia? Ya, kematian tu ialah sesuatu yang abstrak juga ya. Jadi kita boleh nampak tapi kita tak boleh pegang kan ya. So dia punya kategorinya dia masculine dan dia normal noun ya. Mautun boleh baca, mautan, mautin boleh ya. Kematian ya, death. 125 nikmatun pun normal noun, boleh baca 3 cara dan dia ada tak marbutah di belakang ya, menunjukkan dia adalah feminin. Ya, hazihi nikmatun. Ini adalah satu nikmat ya. It's a blessing. Ya, nikmatun maknanya a blessing. Dia singular. Ya, dan dia feminin. Dia normal noun, boleh baca tanwin 3 cara. Ya. Kemudian 126 aduun. Ada syaddah ya di atas waw. Aduun ya, 2 kali waw tu, double waw. Aduun dia masculine ya, dan dia boleh dibaca dengan 3 cara. Dia normal noun. Aduun maknanya seorang enemy ya, an enemy ya, sorry, an enemy ya, seorang musuh. Ya. Jadi seorang ya, aduun tu dia singular. Setakat ni kita jumpa ni semua singular lah ya, secara umum ya. Macam tahta ni dia tak ada singular plural. Dia memang macam tadilah ya, dia bukan objek, dia keadaan ya. Dia adalah keadaan. Kita panggil apa ni, apa keadaan ya, kita panggil macam keadaan dia lah, adverb dia lah ya. Kalau adjektif dia sifat sesuatu benda, cantik, buruk, tinggi, rendah kan, itu adjektif. Tapi kalau adverb ni adverb of time kita panggil. Ya, tahta ni tuan-tuan boleh letak tadi Ustaz. Tertinggal perkataan tahta ni, terjemahan dia ialah adverb of time. Ya, adverb of time. Dia menceritakan tentang, ataupun adverb of place, adverb of place. Dia menceritakan tentang tempat. Ya, sebab tahta tu maknanya di bawah. Ya, kalau fauqa di atas. Kalau yamina di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dia adalah adverb of place. Ya, jadi tolong dicatatkan di situ. Ya, tahta tu adalah adverb, dia adverb of place. Ya. Nanti kita akan jumpa juga ada adverb of time. Ya, ada adverb of time ya. Jadi adverb of time ada benda lain lah ya. Sekarang kita hanya tengok adverb of place dulu. Tahta, di bawah. Ya, contohnya ialah di dalam syurga ya, terdapat anak-anak sungai yang mengalir di bawah taman-taman syurga. Taman-taman syurga tu ada taman. Di bawah taman tu ya, di bawahnya tahta ya, tahta di bawahnya ada anak-anak sungai yang mengalir ya. Jadi tahta ya, kalau kita boleh kategorikan dia adalah adverb of place ya. Dia menceritakan tentang kedudukan sesuatu tu ya. Dia bukan objek ya, tapi dia menerangkan tentang kedudukan objek. Basirun kita dah sebut tadi, salah satu daripada 99 sifat Allah. Mautun kematian ya, nikmatun dia feminin ya, sebab ada tak marbutah di belakang. Tak marbutah di belakang bukan mesti makna feminin ya, tapi di sini ya betul makna feminin, kerana kadang-kadang tak marbutah di belakang juga dengan makna singular ya. Jadi boleh tak kita terjemahkan nikmatun ni sebagai feminin dan singular? Boleh ya, feminin dan singular, maknanya nikmat daripada Allah ya, yang kita terjemah sebagai a blessing ya, a blessing from Allah the Almighty ya, a divine blessing boleh, a divine blessing ya. Divine blessing maknanya nikmat daripada Allah lah. Divine tu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 126 aduun ya, seorang musuh, dan dia
lelaki, ya, dia masculine. Dia singular. Ya, 126. Ada soalan setakat ni? Ada apa? Tak ada, ya. Kalau tak ada 127 suun. Ya, ini bukan yang kita masak dalam kita punya apalah masakan, suun tu kan. Ya, bukan tu, ya. Jadi suun, suan, ya, suin. Ini boleh dibaca dengan 3 cara. Dia normal noun. Su ni, ya, dia adjektif, ya. Merujuk pada sesuatu yang buruk. Ya, jadi buruk, ya. Jadi kita panggil sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbahaya, harmful, ya, dan sesuatu yang apa, yang jahat, evil, ya. Jadi ada beza kan, bad dengan evil kan. Kalau kita kata bad, ya, maknanya bad tu makna buruk juga kan. Tapi bad juga merujuk kepada makna apa, ya. Bad juga menunjuk kepada makna sifat lah, sifat seseorang, ya. Evil tu lagi jahat, ya. He is a bad person, ya. He is an evil person. Tu lagi teruk lah, evil, ya. Kemudian harmful, ya. Bukan sekadar benda tu tak bagus, ya, tetapi dia juga harmful, dia juga memudaratkan, kita panggil, ya. Ada mudarat, ya. Jadi harmful tu maknanya memberi mudarat, ya. Su'un, ya. Dan dia secara umum dia adalah masculine, ya. Dia normal noun. 3 cara. Ada soalan, tuan-tuan, ya? Yang hari ni nampaknya ada banyak benda-benda yang abstrak, ya, yang kita mungkin baru jumpa, ya. Ini Ada sama apa-apa? dengan Ustaz. Ini sama Dengan apa? su'ul khatimah, su'ul tu sama Ustaz. Yalah, buruk lah. Khatimah tu ending. So su'ul khatimah maknanya bad ending, ya. Bad ending. Akhiran. Bad ending. Ya, pengakhiran, ya. Jadi su' di situ dia sesuatu, dia jadi noun juga, ya. Dia memang noun, tapi dia noun yang bersifat adjektif. Sebab adjektif dalam Arabik dia noun. Pasal tu macam tadi kan, macam kita kata basirun ni. Basirun sifat Allah ni, ya. Bila kita kata basirun, ya, dia merujuk kepada sifat, ya, dan sifat tu dia noun. Pasal kita boleh bagi tanwin, basirun, basiron, basirin boleh. Jadi dia adjektif tapi dia noun. Macam su'un sama juga, ya. Dia adjektif tapi dia juga noun. Ya, su'ul khatimah maknanya seburuk-buruk ataupun pengakhiran yang buruk. Ya, su' ni, ya, boleh makna buruk, bad tadi, boleh makna evil, boleh makna harmful. Tiga-tiga kedudukan boleh, ya. Tapi kalau kita kata su'ul khatimah maknanya pengakhiran hidup, ya, yang buruk. Maksudnya dia mati dalam keadaan tak beriman ke, wal'iyazubillah. Ya, mati dalam keadaan yang apa kita panggil, yang terfitnah ke, ya. Sebab kita tak tahu dalam hidup ni kita mohon daripada Allah supaya kita tak kena fitnah. Ya, sebab zaman kita sekarang ni zaman fitnah. Ya, dan kita tak tahu, ya, kita punya pengakhiran hidup macam mana. Cuma kita boleh minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Ya, jadi kita minta supaya Allah jangan berikan, ya, pengakhiran yang buruk dalam hidup kita. Sama ada buruk pada pandangan Allah pasti dan buruk pada pandangan manusia. Kalau boleh tak nak lah. Ya, sebab nanti kena fitnah, tuan-tuan. Ya, macam contoh kita kata orang tu kena bunuh, mati kena bunuh, mesti ada apa kita panggil, ya, ada negative connotation kat situ. Ya, kena bunuh tu sebab apa? Dia merompak ke, dia seleweng duit ke, dia rasuah ke, ada orang marah orang bunuh dia atau macam mana. Tapi kalau mati dalam keadaan baik, dalam masjid, ya, ketika sedang dengar kuliah, ketika sedang solat, itu pengakhiran yang baik. Ya, mungkin dia buat jahat dulu, betul, tapi sekarang dia sudah bertaubat, dia mati dalam keadaan baik, ya. Kita panggil husnul khatimah. Husnul khatimah, ya. Lawan dia su'ul khatimah, betul. Apa ni, apa ni, Kak siapa tadi, ya, Suharti. Ada soalan lain, Kak Suharti? Tak ada Ustaz, masih. Sama, ya. Seterusnya 128 wa'dun. Ya, wa'dun. Jadi wa'dun makna apa? Janji. Ya, wa'dun maknanya janji. Tadi aduun, ya. Ini wa'dun. Boleh tertukar ni. Adu, ya, seorang musuh.
Wa'dun sebuah janji, ya, a promise. Jadi wa'dun ni janji, ya. Kalau root word dia waw ain dal, wa'ada. Kalau wa'ada kita jumpa dalam Quran itu verb lah, 3 huruf kan, waw ain dal, ya. Wa'ada. Wa'ada tu past tense verb dan maknanya telah berjanji. Dia past tense kan, telah berjanji. Mana Allah telah berjanji. Tapi kalau wa'dun, ini adalah janji. Kalau kita nak kata janji Allah, tambahlah Allah di belakang tu. Kita baca dia wa'dullah. Wa'dullah, maknanya janji Allah. Ya, macam tadi Kak Suharti tambah su'ul khatimah. Su'ul khatimah, maknanya apa ni, kematian yang buruk. Ya, ending kehidupan yang buruk. Wal'iyazubillah. Jadi wa'dun maknanya janji Allah, promise. Maknanya orang yang buat baik, Allah janjikan syurga. Orang yang buat jahat, Allah janjikan neraka. Itu dia panggil wa'dun. Ya, seperti mana Nabi Musa dengan emak dia kan. Ketika Nabi Musa nak ditangkap oleh tentera Firaun, maka Allah bagi ilham kepada mak Nabi Musa supaya hanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Ya, dan sudah tentu seorang ibu tak nak berpisah dengan anak dia. Tapi Allah bagi tahu pada mak Nabi Musa, ya, janji Allah ni betul, ya. Promise, Allah promise, Allah akan balik. Allah akan kembalikan Musa kepada dia. Memang betul. Ya, setelah berpisah beberapa hari, nanti dia dilantik sebagai ibu susu kepada Nabi Musa. Dia jumpa Nabi Musa setiap hari. Dia susukan Nabi Musa dan dia dapat allowance pula. Kerana apa? Kerana janji Allah adalah pasti. Ya, tu cerita dia 128. Okey, 129 muttaqin. Okey, ini plural form. Macam tadi wa'dun dia masculine, dia normal noun, muttaqina. Baris dia mesti muttaqina. Tak boleh muttaqini, tak boleh. Muttaqina. Dia plural untuk masculine, ya, masculine plural. Muttaqin, ya. Ada double e tu kan, mu. Dia sebenarnya dia double t tu, muttaqin. Double t dengan double e tambah. Boleh ya? Muttaqin. Maknanya orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi muttaqin ini merujuk kepada God fearing people, ya, ataupun God fearing Muslim. Ya, God fearing Muslim. Maknanya bertakwalah, bertakwa, ya. Boleh juga kita terjemahkan sebagai pious. Ya, pious people, pious Muslim, ya, pious. Ya, noun dia piety lah, ya, piety. Piety itu merujuk kepada, ya, apa? So, root word dia takwa lah kan Ustaz. So Root word dia tak orang bukan what root word dia kan? root word dia That's how you read it, right? Takwa betul lah. Takwa tu betul, ya. Ta qaf waw. Ta qaf waw. Ya, ta qaf waw alif, takwa. Ta qaf waw alif, ya. Dia susah sikit pasal kalau sesuatu word tu, ya, sesuatu perkataan tu, kalau dia ada waw, dia ada alif, yang itu memang problematik. Ustaz nak kena tunjuk lah, ya, pakai apa? Pakai whiteboard baru nampak. Tapi tak apalah, ya, for the time being terima saja. Muttaqin is a group of is a group of God fearing people. Ya, a group of people who are God fearing. Ataupun kita panggil pious people, ya. Dan dia singular bukan, dia adalah plural, masculine plural. Ya, jadi biasa kita lebih selalu dengar perkataan takwa kan, ta, qaf, waw, alif maksurah. Alif maksurah tu ialah alif dalam bentuk ya, tapi tak ada titik. Ta, qaf, waw dan alif. Alif tu dalam bentuk ya. Ya, bukan alif yang menegak, ya. Alif dalam bentuk ya, tak ada titik. Bunyi dia ialah taqwa, panjang 2 harakat. Taqwa. Ya, sebab alif tu menunjuk kepada makna panjang, ya, dia huruf mad. Ya, takwa. Jadi muttaqin orang-orang yang ada takwa. Ya, people who have takwa in their heart. Ya, people who have takwa in themselves, ya, dalam diri dia. Ya, jadi dia ada takwa tu. Ya, dia ada God fearing punya apa kita panggil, ya, punya ciri-ciri, ya, karakteristik. Jadi nak terangkan dia tu susah sikit, ya, tapi kalau in English betul lah tu God fearing ataupun kita panggil pious. Ya, pious people, a group of pious people, a group of God fearing people. Itulah kalau Ustaz boleh terjemahkan. Ada soalan?
Tuan-tuan, muttaqin jamak, ya, dia adalah apa ni, masculine plural, ya. Arab panggil jamak muzakkar salim. Ada apa soalan? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, 130, ya, ghaibun. Ini selalu kita duk sebut ghaib, benda-benda ghaib. Jadi benda-benda ghaib tu benda-benda apa? Benda-benda yang tak boleh nampak depan mata. Ya, dia tak ada di depan mata kita, ya. Kalau kita kata syurga, ya, syurga tu ghaibun, benda yang ghaib, benda yang unseen, ya, yang tak boleh ditengok, ya, cannot be seen, ya, sebab dia benda yang berada di tempat lain, ya, dimensi lain, ya. Jadi syurga, neraka kita kata, ya, ataupun apa lagi kita nak sebut tentang roh, ya. Jadi benda yang tak nampak, roh tu, ya. Roh tu ada dalam tubuh kita, tapi kalau nak suruh keluarkan tak boleh keluarkan. Nyawa samalah, ya. Jadi ghaibun merujuk kepada sesuatu yang tak boleh dilihat, ya. Benda-benda ghaib, ya. Kita kata macam jin, syaitan, itu kita panggil ghaib. Malaikat ghaib, sebab kita tak nampak dia. Dia ada tapi kita tak nampak, ya. Okey, selesailah, ya. 10 perkataan yang sudah kita sebut daripada ajalun. Ustaz ulang balik, ajalun dia normal noun dan dia masculine. Tahta dia abnormal sebab boleh bagi 2 baris, tahta, ya, dan tahti. Tahtu tak pernah dengar dan tak boleh tanwin, ya. Dia tak ada gender lah, ya. Sebab dia bukan objek, ya. Dia bukan objek, ya. Dia bukan sifat, ya. Dia bukan, kita nak kata apa, ya. Macam tadi lah kita sebut adverb ni, dia adverb of place, ya, tahta tu. Basirun, basirun betul, dia sifat, dia adjektif dan dia adalah noun, ya. Basirun dia normal noun dan dia sifat Allah, maha melihat, ya. God the all seeing, Allah the all seeing, dan dia merujuk kepada apa kita panggil masculine, ya. Mautun sama, mautun pun masculine, normal noun, ya. Kemudian nikmatun pun normal noun, boleh baca dengan 3 cara, nikmatun, nikmatan, nikmatin, ya, dan dia feminine, singular, ya. Feminine dan singular. Yang di atas tadi boleh kata semua singular lah, ajalun singular, tahta kita tak sebut lah, ya. Tak ada kategori singular plural, tak ada, ya. Dan dia pun tak boleh kita kata dia masculine ataupun feminine, tak boleh, ya. Basirun boleh, mautun boleh, ya. Ini semua singular. Nikmatun singular tapi dia feminine. Aduun dia normal noun, dia masculine. Suun dia normal noun dan dia masculine, ya. Wa'dun masculine dan dia singular dan dia normal noun juga, ya. Muttaqin, muttaqinah dia bukan singular, ya. Dia normal, ya, tetapi dalam bentuk plural. Muttaqin ada ya nun di belakang menunjuk kepada makna plural. Ini tanda-tanda plural, ya dan nun at the end of the noun, ya. Muttaqin diambil daripada perkataan takwa, ya. Takwa itu makna piety, ya. Jadi kalau orang yang bertakwa kita panggil, kalau dia seorang, okey, yang ni ambil perhatian, ya. Nombor 129 Kak Masyita ambil perhatian, muttaqin ini plural. Kalau kita nak buat dia singular, ya, kita kena buang nun. Kena buang nun ni. Nun ni kita kena buang, kita kena hazafkan. Ya kita kekalkan, tetapi kita letak syaddah. Muttaqi, ya. Muttaqi ada syaddah. Muttaqiyun. Kalau muttaqiyun singular, muttaqin plural. Ya, yang tu ada soalan tak? Muttaqiyun itu kalau singular, muttaqina itu adalah plural, ya. Untuk singular masculine muttaqiyun, kalau muttaqin plural, ya, masculine plural. Kalau tadi masculine singular, muttaqiyun. Ada soalan, tuan-tuan? Ustaz, Ya. maknanya kan Ustaz, dekat dalam buku ni dia sebab dia the most used, so maknanya the muttaqiyun tu tak ada dalam Quran lah, ya Ustaz. Because we didn't. Ustaz tak pastilah, mungkin ada, ya. Mungkin ada tapi dia tidak banyak lah. Kalau ada pun mungkin 1-2 kali disebut, sebab ini 49 times.
Ya, sebab yang ni kan semua Ya, most frequently kan. Jadi mungkin perkataan muttaqi tu ada, Ustaz correct. tak Ya. pasti. Okey, lain ada? Apa makna muttaqi tadi? Dia singular masculine. Muttaqin, ya, dia masculine juga tapi plural. Ya, itu cara nak buat singular. Susah sikit. Ya, tapi yang pasti dia buang nun. Ya, nun kita kena buang. Sebab kalau kita tak buang nun, dia masih jadi plural. Kalau kita buang nun, kekalkan ya tu dan kita letak syaddah. Syaddah tu makna sabdu. Ya, bunyi dia muttaqiyun. Ya, boleh tak ditanwin? Of course, boleh tanwin lah. Muttaqiyun, muttaqiyan, muttaqiyin boleh. Dan dia merujuk kepada singular masculine, singular. Ya, kalau muttaqin nun atau muttaqun waw nun itu semua adalah masculine plural. Ya, selesailah. Itulah cerita dia. Ya, ghaibun kita dah sebut tadi, dia adalah masculine juga dan dia merujuk kepada singular ya secara umum dan dia normal noun. Boleh tanwin 3 cara. Okey ya, ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustaz, yang dalam Yasin tu, wa yaquluna mata hadzal wa'du Hazal. in kuntum shadiqin. Wa'du tu Ustaz, dia subjek ke ataupun objek outer objek yang wa'du tu dalam Yasin tu Ustaz? Kalau wa'dun, hadza wa'du in kuntum ya. Hazal wa'du. Jadi dia ada alif lam kan? Hazal wa'du tak ada alif lam. Wayaquluna mata hazal wa'du, ada alif lam depan. Jadi bila ada alif lam dan wa'du tu dhammah, wa'du, al wa'du. Jadi dia jadi apa? Dia jadi macam subjek lah. Ya, dia bukan objek. Kalau objek mesti baris fathah. Ya, hazal wa'da. Kalau wa'da objek. Kalau wa'du sama ada dia dua pembuat pelaku ataupun dia subjek. Ya, betul lah tu. Ya, wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna ya, mereka berkata ya, wa yaquluna apa tadi ya, hazal wa'du ya, inilah dia janji Allah in kuntum shadiqin, kalau kamu orang-orang yang benar. Ya, jadi maksudnya dia bukan objek. Kalau objek baris dia dal tu fathah wa'da. Tapi kalau dia subjek ataupun dia dua, wa'du. Ya. Okey, ada apa lagi Kak Sajidah, silakan. Tak ada. Ya, okey. Yang lain silakan. Siapa nak tanya soalan? Ya. Ada 48 orang ni. Kak Mai ada apa Kak Mai? Ada? Tak ada, ya. Kak Mariam ada apa? Ya, Kak Mariatun ada apa Kak Mariatun? Ustaz, nombor 129. Ya, 129. Tak dengar apa soalan dia? Normal Ustaz ya. Muttaqin dia normal tapi Okey. tapi dia plural. Okey. Alright. Terima Ya. kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi muttaqin ya, dia normal lah ya. Tapi dia bukan normal singular, dia normal plural. Ya, muttaqina ya, muttaqina. Kadang-kadang kita baca muttaquna. Kalau kita ingat lagi dulu kita pernah belajar kalau dia jadi subjek muttaquna. Ganti ya tu dengan waw saja. Kalau dia subjek ataupun dia jadi dua pelaku. Tapi kalau dia jadi objek muttaqina. Kalau dia datang selepas preposition, 9 preposition, muttaqina. Ya, jadi dua cara kita boleh baca. Satu dengan waw nun, satu lagi dengan ya nun. Ingat beza dia hanya subjek dan objek biasanya. Ya, kalau subjek muttaquna. Ya, kalau dia objek muttaqina. Kalau dia datang selepas preposition, dia genitive noun sama muttaqina. Betul lah. Okey, ada apa lain? Ya, Kak Masita ada apa? Ya. Tak ada apa Ustaz. Okey. Tak ada apa ya. Haji Megat ada apa so far? Ada 10 ni. Ada apa-apa Haji Megat? Ada komen apa-apa?
Assalamualaikum Ustaz. Belum lagi Ustaz. Waalaikumsalam tu lah. Kuat sikit suara. Lewat masuk. Tak apa, lewat tak ada masalah. Ya. Better late than never. Yalah banyak miss lah. Tapi terlepas lah. Ya. Ada masuk dekat nombor berapa tadi? 1, 2. Masa Ustaz menerangkan yang muttaqiyun tu. Oh, mutakin ya. Mutakin dah 129 lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang lain-lain tu Ustaz sekadar ulang saja. Ajalun ya. Mula-mula kita sebut semua ya dulu. Ajalun dia masculine. Tahta dia tak ada gender. Basirun masculine. Mautun masculine. Nikmatun feminin. Tak marbutah. Ya. Aduun masculine. Su'un masculine. Wa'dun masculine. Muttaqin masculine juga tapi plural. Ghaibun masculine. Semua masculine. Ya. Hanya satu yang feminin, nikmatun tak marbutah. Dan tahta ni boleh kata dia genderless lah, dia tak ada gender. Kita tak boleh kata dia muzakkar muannas sebab dia hanyalah preposition of time. Ya, tahta ni kita panggil preposition of time. Ya, kita panggil preposition of place. Preposition of place ya. Kalau yang belajar bahasa Arab ini kita panggil dia sebagai zorful makan, zorof makan. Ya, itu yang belajar Arabik ya. Yang belum kita terima saja in English, tahta tu ialah a preposition of place. Dia menunjuk kepada tempat, di atas, di bawah, di tepi, di kanan, di dalam, di luar. Tu semua preposition of place kita panggil. Dan tahta merujuk pada makna di bawah. Ya, di bawah. Ya, jadi kalau lagu negara aku kita nyanyi ya, di atas tahta tu macam mana tu? Maknanya kadang-kadang di atas, kadang di bawah lah kot. Ya, sebab di atas tu maknanya di atas. Tapi kalau tahta mana di bawah. Ya, di atas di bawah yang mana satu ni, ya. Jadi sebab tahta dalam bahasa kita merujuk kepada makna dia punya itulah. Dia punya tempat tempat raja-raja duduk tu kan. Dipanggil tahta tu lah, ya. In English apa dipanggil tu? Tempat yang raja duduk tu. Apa dipanggil Kak? Ya? Throne. Throne. Dia punya throne tu lah. Ya, jadi throne dia tu ya, tempat raja pemaisuri agung yang Pertuan Agung duduk tu ya. Jadi itu yang kita panggil tahta. Sedangkan dalam bahasa Arab tahta tu merujuk kepada preposition of place, merujuk kepada tempat di bawah ya. Dia adverb lah, macam adverb lah ya, preposition of place ya. Okeylah ya. Tadi Ustaz kata adverb of place, sama ke adverb dengan preposition of place ni? Itulah susah nak jelaskan. Tapi yang pasti dia preposition of place. Ya, dia adverb lah sebab dia menjelaskan tentang keadaan sesuatu perbuatan tu. Dia di bawah, mengalir di bawah. Mengalir tu verb. Jadi mengalir kat mana? Mengalir di bawah. Jadi dia adverb of place. Ya, kalau dari segi makna dia adverb of place lah. Ya. Sebab apa? Sebab dia menerangkan tentang verb tu. Ya. Dia dua je, adjektif dengan adverb. Okey, dengar adjektif dengan adverb tuan-tuan tahu, tapi ustaz nak bagi kefahaman lebih lagi ya. Jadi kalau adjektif sifat dia menerangkan tentang sesuatu objek. Ya, contoh kita kata rumah kan ya. Kita kata rumah itu besar. The house is big kan. The house tu adalah objeknya. Big tu adjektif sifat dia. Dia menerangkan noun tadi. Tapi kalau adverb dia menerangkan tentang verb. That's why kita panggil adverb. Ya, apa makna adverb? The adjective of verb. Itu adverb. Sebab tu add kat depan tu. Add tu maknanya adjective of verb. Contoh tadi mengalir kan. Kita kata running. What is running? Running tu perbuatan lah. He is running. Ya. Jadi kita panggil the river is running. Ya, sungai itu mengalir kan. Tapi mengalir di mana? Jadi mengalir di bawah. Ya, sungai-sungai mengalir di bawah taman-taman syurga. Jadi bila kita cerita tentang mengalir di bawah tu apa? Di bawah tu adverb. Dia menerangkan tentang tempat di mana sungai itu mengalir. Kalau kita panggil dia preposition of place boleh? Boleh. Dua-dua boleh. Ya. Kalau tuan-tuan perempuan ada bantahan tak boleh, tak ada masalah. Ya, boleh ya, tapi setakat pengetahuan ustaz, bacaan ya dan amalan ustaz itulah dua-dua boleh.
Preposition of time, preposition of place, sorry, dan juga adverb of place. Tak ada beza sangatlah. Ya, secara umum dia boleh terima. Ada apa? Silakan. Ya. Thank you, Ada Ustaz. apa Kak Suharti, ya, Kak Sajidah ada apa? Tak ada Ustaz punya Ustaz. penerangan I dia, think okey. betul Ustaz, ya. Actually preposition pun boleh sebab dia actually is at the bottom of, at the top of, macam tu kan Ustaz kan? Ya, So betul. it's a preposition lah. Yes. Dan dia pun adverb sebab dia menerangkan tentang verb. Correct. Ya, macam tadi sangat mudah kita cerita tentang syurga. Dalam Quran Allah banyak sebut kan. Taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Tuan-tuan mesti terjemahkan sungai. Sebenarnya bukan sungai, anak-anak sungai. Ya, ada beza antara sungai dengan anak sungai. Ya, sebab anak sungai dari segi apa kita panggil, dari segi existence dia tu lebih seronok, ya. Kita dengar kalau sungai yang besar tak sedap bunyi dia. Ya, macam kita pergi dekat air terjun kan, air terjun bunyi dia bising. Tapi kalau dia anak sungai, bunyi dia sangat soothing. Ya, kita dengar tu, ya. Sebab tu kat rumah orang buat kan, orang buat apa ni, apa kita panggil, ya, dia buat macam fountain, ya, air tu mengalir, air tu bunyi apa kita panggil percikan dia apa semua tu, dia sangat sangat menenangkan. Itulah ciri-ciri syurga. Ya, jadi sebab tu sebahagian para ulama kata dia bukan sungai yang besar, tetapi dia anak-anak sungai yang kita panggil sebagai creek. Ya, sebagai creek, ya, C-R-E-E-K. Ya, jadi maknanya menunjukkan anak sungai, sungai yang kecil, ya, yang kehadirannya itu akan menenangkan seseorang tu. Ya, kita pergi tempat tenang, ya. Kalau kita nak tulis sajak pun boleh, ya, nak baca Quran tepi macam tu kan, tempat-tempat yang macam tu kan kita rasa aman, ya, selesa, tak adalah bunyi bising, ya, bunyi bingit, ya. Atau air terjun memang bunyi bising lah. Ya, tak sesuai. Dalam Quran tak ada cerita air terjun. Ustaz tak pernah jumpa lagi dalam Quran. Ya, tak tahulah Kak Sajidah dia banyak baca Quran, ya, mungkin dia ada jumpa air terjun. Tak ada tuan-tuan. Ya, tapi anak-anak sungai, oh tu banyak. Ya, cerita Kausar, ya, inna a'tainakal kausar. Apa makna al-kausar? Orang Melayu terjemahkan ialah kolam, telaga, ya. Dia bukan. Ya, al-kausar tu adalah sungai. Tengok terjemahan, ya. Para ulama tafsir sebut al-kausar, ya, merujuk kepada salah satu daripada sungai yang berada dalam syurga. Tapi kemudian dia berakhir di telaga atau berakhir di kolam mungkin, ya. Tapi asal-asalnya dia adalah sungai, ya, sebatang sungai di dalam syurga, ya, yang diberi minum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Ya. Okey, ada apa silakan. Macam dekat Tuan-tuan, plate bagi V faham, kot, ya. Ustaz. Macam mana? Macam dekat plate V kot, dia punya waterfall kecil-kecil kan, cantik kan. Ya. Plitwitzer. Bunyi dia Plitwitzer. Croatia. Di Croatia. Plitwitzer bunyi dia. Okey. Plitwitzer, ya. Okey, ya. Cuma Ustaz lupa nak cakap dengan Kak Masita. Plitwitzer tu ada banyak grup Malaysia yang hilang kat situ. Hilang beberapa jam. Oh ya, kenapa? Tempat tu agak keras sikit. Ya. Oh. Nasiblah kita. Ustaz tak cerita sebab takut. Ustaz tak cerita sebab takut Kak Masita dengan geng-geng semua takut. Ustaz diam aja, tapi Ustaz dah baca lah. Ustaz dah baca kan lah. Sebelum turun tu kita dah baca siap-siap lah. Mudah-mudahan grup kita kan. Jadi kita dah baca semua, ya. Jadi Ustaz tak cerita sebab kadang-kadang jamaah ni bukan Ustaz tak nak cerita tapi takut menakutkan pula. Sebab kita pergi tu masa winter, ya. Must go again lah Ustaz, sebab kita kena hujan hari tu. Must go again. Yalah, sebab betul lah. Kita tak sempat kan, lama kan. Ya. Tapi macam tadilah Ustaz nak bagi tahu ada beberapa grup daripada Malaysia travel agency yang bawa grup dan hilang beberapa jam di situ. Sampai petang tak jumpa. Dekat-dekat nak maghrib baru jumpa. Oh. Ya. Sebab tempat tu keras. Sebab tu jangan pergi seorang atau berdua. Ya, sebab tu kita pergi grup, ya. Naik sampai, minta maaf tuan-tuan, ya. Ini Ustaz cerita pengalaman. Tapi nak bagi tahu kita sentiasa kena macam tadilah, lepas solat fardu, ayat kursi jangan tinggal, tasbih, tahmid, takbir, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, jangan tinggal. Kita sampai satu tempat pun jangan lupa benda-benda macam tu. Sebab benda tu protection yang Nabi ajar kepada kita supaya kita amal. Ya, masalah je kita semua tahu benda tu tapi kita tak baca. Ya, kita sampai satu tempat tu dengan air terjun, dengan dia punya
sungai dengan kolam, tempat sunyi, ya. Memang makhluk-makhluk ni memang ada di situ. Jadi kita kena protect ourselves dengan membaca semua zikir-zikir yang Nabi ajar. Ya, Ustaz minta maaf Ustaz tak cerita pada jamaah pasal Ustaz takut jamaah takut. Tapi insya-Allah Ustaz ada, alhamdulillah, ya. Sebab kita pergi sama. Jadi Ustaz dah baca lah benda-benda tu, alhamdulillah. Sentiasa kita baca. Jadi benda tu selamatlah insya-Allah. Ya. Sebab pergi tempat-tempat macam tu, air terjun, sungai, kawasan kawasan kita panggil kawasan sunyi, tu memang kita kena ada protection. Sebab kita kadang kita lupa sebab tengok benda cantik, kita nak ambil gambar, kita nak selfie, kita nak apa, ya. Even ada one of our siapa yang handphone dia jatuh dalam kolam tu. Ya. Dapat Dapat kan? Dapat balik, ya. Kita punya apa tu ada. So cerita. Tak apalah, stop kat situ. Ya, atau nanti kemudian. Ya, di Croatia kita pergi Balkan, ya. Di Croatia tu kita singgah di satu tempat kawasan yang sangat cantik namanya Plitvice. Tuan-tuan dan puan-puan boleh YouTube saja. Very interesting place lah, ya. Dan tempat tu macam biasalah, ya. Dia orang Melayu panggil keras sikit lah, ya. Tapi macam tadilah, kalau kita baca semua benda ni, insya-Allah, ya Allah selamatkan kita tu itulah. Dan jangan pergi berdua seorang, jangan. Sebab tak jumpa jalan balik. Ya, grup Malaysia tadi tak jumpa jalan balik. Ya, sebab mereka dah terpisah. Mula-mula ramai-ramai, lepas tu masing-masing nak selfie dan tertinggal 2 orang, ya, 3 orang tertinggal, semua perempuan, ya, dan sesat. Ya, terpaksa berpeluhlah cari. Ya, menjelang dekat-dekat nak maghrib nasib baik tak. Kalau malam lagi susah, nak kena ada search and rescue pula. Ya, dan akhirnya jumpa, alhamdulillah. Ya, dah putus asa dah. Ya, sebab manusia ni bila dia duduk dalam keadaan putus asa, dia akan ingat pada Allah lah. Masa tu baru, ya, Allah jumpakanlah, mudah-mudahan. Alhamdulillah selamat. Okey, ya. Jadi itulah cerita dia. Okey, ada soalan? Silakan. Ya. Untuk ni ada apa? Ya, Prof Raga ada apa? Tak ada soalan setakat ni. Tak ada apa, ya. Okey, kalau tak ada apa, Puan Sri ada apa, Puan Sri? Ada perkataan yang tak dapat? Ada? Tak ada, ya. Kak Sajidah ada apa lagi? Ada jumpa mana-mana ayat Quran yang boleh kita share? Silakan. Tak ada Ustaz. Terima kasih. Ada, ya. Ya, sama. Shirin ada apa, Shirin? Ya. Ada Ustaz buat masa ni. Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada apa, kita selesai 10 di sini, ya. Kita kena tambah lah tuan-tuan, ya. Kena tambah lagi. Ya, sebab kita belum pergi verb semua, belum lagi tuan-tuan, ya. So kita nak kena banyakkan noun kita, sebab bila kita tahu noun dia macam tadi kan, kita tahu perkataan wa'dun, ya. Wa'dun, waw ain dal. Kita jumpa dalam Quran banyak. 49 kali jumpa. Ya, dalam surah Yasin ada, dalam beberapa surah lain. Jadi paling kurang tuan-tuan akan tahu, ya, root word dia apa, waw ain dal. Nanti kalau kita jumpa, sebab kita dah tahu noun dia wa'dun, nanti kalau kita jumpa verb dia waw ain dal, kita dah boleh agak dah. Sebab makna dia janji. Janji Allah, ya. Jadi kalau wa'adallah, Allah telah berjanji. Kita dah tahu dah. Ya. Sebab tu bila kita mula dengan noun dia lebih senang. Ya, mula dengan noun lebih senang, ya. Pendekatan di pondok, ya, di madrasah, di sekolah agama biasanya kita mula dengan verb. Ya, kita mula dengan verb. Ya, sebab tu bila kita mula dengan verb, ya, ramai pelajar yang tak boleh, tak dapat. Tapi dia stay jugalah, ya. Duduklah juga, nak buat macam mana kan? Tapi sayang, ya. Kalau ustaz pelbagaikan. Ya, ada pelajar yang boleh mula dengan verb, ada pelajar yang boleh mula dengan noun. Tapi pendekatan noun lebih tepat. Ya, kerana Quran sebut noun dulu. Quran sebut noun, ya. Ketika Allah mengajar Nabi Adam, ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, ayat 32 kan? Ya, dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah telah mengajar Nabi Adam nama-nama. Allah ajar nama-nama. Yang nama-nama noun. Ya, Allah tak ajar perbuatan-perbuatan. Ya, jadi para ulama ambil daripada ayat tadi dengan mengatakan bahawasanya kaedah untuk belajar bahasa Arab, ya, ialah dengan memulai dengan apa? Dengan noun dulu. Ya, sebab tu kita belajar 170 noun dulu. Ya, sikit-sikit kita belajar verb, of course ustaz pun ada sentuh, tapi belum sangat. Verb yang kita ambil pun past tense aja dulu. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab
Macam tadilah, ya. Takut jumlah pelajar makin kurang. Itu je lah. Takut ramai yang gugur syahid, tuan-tuan. Ya, hari ni tak apalah sebab ramai yang ada urusan kan. Ya, tapi jumlah 51 ni besar lah, tuan-tuan. Ya, okeylah. Ya, sebab nanti ramai yang tengok balik kan. Ya, yang tak hadir kita punya apa? Kita punya regular tak hadir, ya mungkin 10-15 orang, ya. Tak, kalau campur, ya 70 plus jugalah, ya. Itulah cerita dia. So kita tambah, tuan-tuan. Betul tak ada soalan, ya? 121 sampai 130. Kalau tak ada soalan, ya Ustaz teruskan, ya, kepada 131. A'lamu, ya, a'lamu. Okay, ini kita dah jumpa dulu, kita jumpa akbaru, akbar. Ya, kita jumpa akbar ataupun aksar. Kalau tuan-tuan masih ingat, aksaru. Ini bentuk dia sama, a'lamu. Dia mula dengan hamzah di atas alif, ya, kemudian ain, lam dan mim. Boleh tanwin? Tak boleh. Dia abnormal. Tak boleh tanwin. Boleh baca dua cara saja. A'lamu dan a'lama. A'lamu dan a'lama. A'lami tak boleh. A'lami tak boleh, ya. Walaupun adalah setengah pendapat kata boleh, ya. Tapi secara umum dia dianggap sebagai abnormal kerana tak boleh tanwin. Ya, a'lamu, dan dia merujuk kepada maskulin dan feminin, dua-dua boleh. Dua-dua boleh, ya. Biasanya merujuk kepada maskulin. Ya, tapi kadang-kadang feminin pun termasuk juga. Pasal a'lamu ni, ya, dia bukan makna apa kita panggil, ya, dia bukan macam mana nak sebut, ya. Di sini diterjemahkan knowledgeable, ya. Dia bukan knowledgeable saja, dia more knowledgeable ataupun most knowledgeable, ya. Dia boleh dua, sebab kita tahu in English kita ada comparative, ya, untuk banding dua orang, dan kita ada superlative untuk banding ramai. Macam kita kata Allahu Akbar, maknanya Allah yang maha besar, itu superlative, terbandingkan semua. Tapi kalau kita kata abangnya lebih besar daripada adik, itu dua kan. Jadi kita kata akhuhu, ataupun katalah abang dia nama Ahmad, adik dia nama Muhammad. Kita kata Ahmad lebih besar daripada Muhammad. Kita banding dua. Ya, bila kita banding dua itu komparatif. Ya, kita guna perkataan akbaru, ya, akbar contoh. Ataupun kita kata abangnya lebih berilmu daripada adik. Ya, maknanya the brother is more knowledgeable than, ya, the little brother ataupun the younger brother. Ya, maknanya abang dia lebih berilmu daripada adik dia. So kita guna a'lamu. A'lamu. Ya, itu kalau kita banding dua. Tapi kalau kita banding semua, dalam kelas ini kita kata, ya, Ahmad adalah yang paling knowledgeable. Kita guna a'lamu juga. Tapi maknanya sudah berbeza. Satu lebih mengetahui banding dengan dua orang, satu lagi paling mengetahui. Ya, jadi knowledgeable saja tak cukup, kita kena bagi makna dia more knowledgeable, comparative, ataupun most knowledgeable, ya, dengan makna superlative. Ya, tuan-tuan dapat tak yang tu? Ya, dapat tak? Kalau tak dapat, usah ulang balik. Dapat tak tu? Shirin dapat tak tu? Ya, antara more knowledgeable dengan most knowledgeable, faham tak? Boleh. Faham, tapi kalau Ustaz ulang lagi bagus. Okey, ya. Jadi a'lamu yang pertama dia adalah abnormal noun. Biasanya kita kata abnormal sebab dia tak boleh tanwin. Kita tak boleh baca a'lamun, a'laman, a'lamin, tak boleh. Ya, never. Ya. Jadi tak boleh, ya, tak boleh langsung walaupun sekali tak boleh. Jadi oleh kerana tak boleh tanwin, dia masuk kategori abnormal noun lah. Ya, cuma boleh tak baca dengan tiga cara. Sebahagian kata tak boleh, dua je. A'lamu dan a'lama. Ya, a'lamu dengan a'lama sepatutnya lah. Ya, jadi a'lamu maknanya lebih mengetahui. Tetapi dia boleh juga makna paling mengetahui. Sebab tu Ustaz buat bandingan tadi, kalau lebih mengetahui, more knowledgeable. Kalau kita kata paling mengetahui, most knowledgeable. Ya, Ustaz buat bandingan tadi Ahmad dengan adik dia Muhammad. Kalau kita nak banding dua, itu komparatif kan? Kita kata Ahmad is more knowledgeable than Muhammad. Sebab kita banding dua. A'lamu juga, sama perkataan dia, a'lamu. Tapi kalau kita banding Ahmad dengan semua pelajar dalam kelas,
Ya, kita kata Ahmad is the most knowledgeable. A'lamu juga perkataan dia. Tak ada beza tuan-tuan. Ya, kita kata kalau more knowledgeable letak tambah satu perkataan, tak ada. Ya, the same word. Ya, the same noun, the same adjective. Dan a'lamu ni dari segi bahasa dia termasuk kategori adjektif. Dia adalah adjektif, ya. Adjektif maknanya apa? Adjektif makna sifat yang menerangkan seseorang, ya. Ahmad paling, ya, berpengetahuan. Ahmad is the most knowledgeable student in class. Tapi kalau kita banding Ahmad dengan Muhammad, Ahmad is more knowledgeable than, ya, Muhammad. Itu komparatif. Dalam bahasa Arab, more knowledgeable dengan most knowledgeable, dua-duanya a'lamu. Tak ada beza, tuan-tuan. Jadi kita kena tengok konteks. Boleh tak dapat apa ni, apa Syirin? Boleh? Boleh Ustaz, boleh. InsyaAllah. Boleh, ya. Harap-harap boleh lah, ya. Orang lain ada apa? Ya, silakan. Wallahu a'lam Ustaz, ya. Wallahu a'lam tu kita kata Allah yang lebih tahu ke yang maha tahu? Most. Kalau kita kata more knowledgeable pun tak salah, tetapi oleh kerana kita bercakap tentang Allah, so yang paling sesuai Allah, ya, is the most knowledgeable. Selalu kita kata, ya, Allah lebih tahu, memang. Tapi kalau kita kata Allah maha tahu, itu better. Ya, itu akhlak kita bila kita sebut Allah tu, ya. Sebab tu tuan-tuan, even belajar bahasa Arab ke belajar apa ke, dia punya akhlak tu dijaga. Kita tak kata Allah yang apa, yang lebih tahu, ya. Kita kata apa ni, selalu kita sebut kan, ya, apa ni, Allah knows better. Tapi yang baik apa? Allah knows best. Nampak tak tuan-tuan? In English, even in English kita guna perkataan yang betul. Banyak, sebab kadang-kadang WhatsApp kan kita hantar, ya, ada student kadang dia hantar, ya, ada ni dia bagi saya kata apa, kita tak tahu keadaan sebenar macam mana. Jadi dia pun kata, Allah knows better. Ustaz jawab, yes, but apa ni, apa kita panggil, Allah knows best tu lagi baik daripada Allah knows better. Itulah ceritanya. In Arabic dua-duanya a'lamu. Boleh faham, ya? Kak Suhati okey? Faham Ustaz, faham. Okey, orang lain. Ni Ustaz takut ni 2-3 orang je yang faham ni. Ustaz harap tuan-tuan semua faham. Sebab ini benda basic je. Dia adjektif, sifat, tapi dia menerangkan perbandingan antara dua pihak ataupun banyak pihak. Itu saja. Tapi bila dia menyangkut sifat Allah, kita tak kata, ya, Allah yang lebih tahu, tapi kita kata Allah yang maha tahu. Ya, it is not that Allah knows better, ya, only, ya, but Allah knows best. Allah yang paling tahu, yang maha tahu. Itu cerita dia. Okey, ada apa? Haji Megat, ada apa Haji Megat? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kalau sama, ya. Okey. Dia macam mana dia punya tu? Kalau apa? Sekali lagi? Kalau a'lama. Kalau a'lama itu dia jadi apa? Itu dia bukan subjek, ya. Dia jadi objek. A'lama, ya. Ataupun dia datang selepas preposition. Ya. Kita kata apa ni, apa kita panggil, ya. Dia lepas preposition, lepas min, lepas ila, lepas an, kita kata a'lama. Ya. A'lama, ya. Bi'a'lama minan nas. Itu ketika dalam hadis 40, ketika Jibril datang menyamar sebagai manusia, Jibril tanya Nabi, ya, bila berlaku kiamat? Nabi pun kata, orang yang ditanya tidak lebih tahu. Ya, ma mas'ulu anha bi'a'lama. Bi'a'lama, ada ba depan. A'lama, ya. Bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, yakni Muhammad, lebih tahu daripada orang yang menanya. Siapa yang menanya? Jibril. Jibril pun tak tahu bila kiamat berlaku. Semua dalam pengetahuan Allah, ya. Innamal ilmu indallah. Innamal ilmu indallah. Tu dalam surah apa ni, Al-Muluk yang kita baca, ya, tiap malam. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat hanya di sisi Allah. Jibril yang dekat dengan Allah pun tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu, tuan-tuan. Ya, jadi ada perkataan bi'a'lama. Bukan bi'a'lami, bukan bi'a'lama. Sebab apa? Ya, sebab dia datang selepas preposition, 9 preposition. Tapi kalau dia jadi apa? Dia jadi apa ni, subjek ataupun dia jadi dua pelaku, ya, kita baca a'lamu. Ya, itu dia punya penjelasan dia. Okey, ada apa? Pasal ya.
apa yang saya Kuat sikit Haji, tak dengar. pasal Kuat apa sikit. yang saya, pasal apa yang saya tengok banyak orang apabila dia bertakbir tu Dia apa? bertakbir Bertakbir, okey. takbir ya. Allahu Akbar disambung tu Allahu Akbar Allah tu tak betul kan Ustaz? Dia sepatutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar kan. Jadi dia apa kita panggil? Dia sekejap ya, Ustaz kuatkan sikit. Haji ulang sikit Haji. Okey, Ustaz dah kuatkan. Mungkin saya punya apa ni mikrofon ni kot. Okey ya. Apa? Sekarang okey Ustaz? Better. Ya. Not best but better. Ya. Pasal banyak yang apabila bertakbir takbiratul ihram, okey. Allahu Akbar macam takbir raya ke ataupun dia wakaf. Wakaf okey, tapi kalau dia sambung banyak yang sambung Allahu Akbar tu tak betul. Oh, tak betul lah sebab dia domah. Sepatutnya Allahu Akbar kan. Ya betul, you are right. Pasal dia orang ambil yang sambungkan dengan Allah yang kemudian tu kan. Jadi Allahu Akbar. Jadi itu maknanya dia dah lari lah kan. Instead of Akbar. Tak betul lah sebab kan. Patutnya dia dalam bentuk subjek, dia tukar macam jadi objek pula. Tak kena lah. Ya, mudah-mudahan tak membatalkan sebab Allahu Akbar tu termasuk rukun solat tu ya. Takbiratul ihram tu rukun solat. Ya, kalau yang takbir intiqalat maknanya takbir antara rukuk sujud tu itu dia tak rukun, tapi takbiratul ihram tu rukun. Ya, nasib baiklah tak ada dua kan. Ya, dan tadi bila dibaca tu itu merujuk kepada iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maksud Haji Megat tadi tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar Allah, tak betul. Allahu Akbar Allah. Sebab dia dalam bentuk subjek ataupun dalam bentuk dua, ya. Subjek lah kat situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia sebenarnya dia bukan, kalau nak tepat lagi dia bukan subjek, ya. Dia bukan mubtada, dia khabar tu. Ya, dia khabar. Tapi tak apa, ya. Kita belum sentuh, insya-Allah Ustaz akan cuba sentuh hari ni. So maknanya kita should just read Allahu Akbar macam itulah Ustaz, to be safe, isn't it? Betul. To be safe, ya. Ya, kalau dia wakaf selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, safe. Tapi kalau dia nak sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu yang Haji Megat sebut tadi, ya. Dan maknanya the word akbar with dhamma, akbaru, not akbaro. Ya. Ya same thing goes to a'lamu. Ya, it is a'lamu, not a'lama. Tapi a'lama ada tak? A'lama ada. Dengan syarat depan dia ada preposition. Ya, macam tadi kita sebut, ada ba kan, ada b, huruf ba tu. Bi a'lama. Kalau ada b depan, fi a'lama. Ma'a kalau ada lah, ya. Tapi dalam hadis tu bi a'lama. Bukan bi a'lamu, tak boleh. Sebab ada preposition. Tapi kalau tak ada preposition, dia a'lamu lah. Ya, tu cerita dia. Dan dia memang dalam bentuk macam tu, a'lamu, akbaru, asyrafu, ya. Semua hamzah di atas alif, ya. Hamzah di atas alif, kemudian ain, lam dan mim tu dhammah. Asal-asalnya dhammah. Ya, sebab di original apa kita panggil, ya. Di original tashkil ataupun harakah yang asal, ya. Baris asal, di original baris is dhammah. Ya, itu dia punya default dia, ya. Dia tak ada default yang lain. Tu memang asal-asal dia macam tu. Okey, ya. Jadi maknanya bukan no saja tuan-tuan, ya. Maknanya ialah knowledgeable, more knowledgeable ataupun most knowledgeable, ya. Cuma kadang-kadang ni satu lagi perkataan Ustaz tak sebut sebab, ya, dia juga dalam bentuk present tense. Kita tak belajar lagi. A'lamu can also be in present tense punya bentuk. Ya, a'lamu maknanya I know. Ya, a'lamu dengan makna saya tahu. Ya, hamzah depan tu dengan makna saya. Itu kalau verb. Ya, jadi yang ni challenging tuan-tuan. Macam mana ni Ustaz? Tadi kata adjektif, tadi kata comparative lah, jadi kata superlative. Itu kalau kita tengok dia sebagai noun.
Kalau kita tengok dia sebagai verb, tuan-tuan, dia present tense verb. Dan present tense verb merujuk pada saya. Saya lebih tahu ataupun saya tahu. Ya, macam itulah cerita dia. Tapi tak apa, itu biarkan dulu, ya. Sebab kalau Ustaz di sini kita fokus pada noun saja, sebab tajuk dia pun, cuba tengok, top 117 noun. Top 117 noun. Jadi maknanya a'lamu ni dia bukan dalam konteks ini, dia bukan verb. Pasal nama pun 117 noun. Boleh dapat kan? Ya. So kita pakai logik. By logik, a'lamu here doesn't refer to present tense verb, but it refers to noun. Itu cerita dia, tuan-tuan. Senang. Ya, sebab tu dia sebut sini knowledgeable. Ya, bukan know lah, knowledgeable. Okey, boleh ya? Ada apa, siapa-siapa nak tanya lagi? Nak bagi clear, tuan-tuan, nak bagi faham sungguh. Ya, ada apa? Saya nak tanya Ustaz boleh? Ya, boleh. Apa tu yang a'lamu ni Ustaz kata tadi nak menunjukkan the most kan. Yang sebelum ni kita belajar yang nombor 30 alimun tu tak boleh, kita tak boleh samakan dengan yang nombor 131 ni. Alimun. Dia beza alimun sikit. Tu tak menunjukkan superlatif. Alimun tu tak menunjuk pada superlatif. Alimun tu menunjukkan dia tu berpengetahuan saja. Kalau alimun, ya, nombor 30 tadi, 30 kan? Alimun tu menunjukkan kepada makna dia mengetahui saja. Tapi kalau a'lamu, ini menunjuk pada lebih mengetahui atau paling mengetahui. Dia ada perbandingan. Kalau alimun tak ada banding. Dia saja. Boleh tak? Boleh Ustaz, faham. Okey. Ya, alhamdulillah. Okey, ada lain silakan. Yang ini dia Waalaikumsalam, betul lah, ya. Ustaz, saya nak tanya tentang dalam surah Insyiqaq yang ayat 23. Wallahu a'lamu. Ayat 23. Okey, kejap ya. Insyiqaq surah berapa? Surah yang ke 84. Okey, surah 84. Tuan-tuan boleh buka ya. Mari sama-sama kita buka surah Al-Insyiqaq 84 ayat berapa Kak Sajidah? Ayat 23. Ayat 23, okey. Yang wallahu a'lamu bima yu'un. A'lamu tu adakah dikatakan predikat bagi Allah ke macam mana tu Ustaz? Sebab dia a'lamu. Betul. Ya, betul. Predikat lah tu. Itu yang kita tak belajar lagi tu. Tapi betul lah. You are right. Predikat. Dia adalah apa kita panggil? Ya, dia adalah khabar dia, cerita dia. Ya, tak apa. Kita bagi peluang dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita buka surah Insyiqaq, bagi peluang ya. Yang boleh ambil Quran. Ambil Quran, buka surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84. Ya, ini cerita tentang bulan terbelah ni, tuan-tuan. Ya, terbelah bulan. Nabi gunakan jari Nabi yang mulia ya untuk membelah bulan. Ya, secara umum Insyiqaq tu maknanya sesuatu yang perbuatan membelah ya, pecahkan dua. Jadi ada ayat pada ayat 23, mari sama-sama kita tengok, ada a'lamu kat sini. Syirin pun boleh tengok a'lamu. Kak Surati cuba tengok, Kak Masyitah a'lamu. Ya. A'lamu di sini yang pasti dia tak boleh tanwin, betul. A'lamu dia bukan normal noun sebab tak boleh tanwin. A'lamu ya. Dan dia bukan a'lama. Maksudnya dia tak ada preposition depan dia. Tak ada bi, an, fi, la, ka, bil, semua tak ada, tuan-tuan. Ya. Kalau kita terjemahkan wallah dan Allah itu ya, a'lamu maha tahu bima dengan apa yang yu'un ya, dengan apa yang yu'un, dengan apa yang mereka sembunyikan. Di sini antara terjemahannya ya, mereka sembunyikan. Yu'un. Ini yu'un ni adalah present tense. Kita tak belajar lagi. Dia present tense dan dia dalam bentuk kita panggil ya, dalam bentuk majhul dia panggil. Ya. Ini tinggi, tuan-tuan. Belum belajar lagi. Ya, tak apa. Ya, Ustaz nak bagi tahu saja yu'un tu maknanya apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Ya. Mereka ingat bila mereka sembunyi dalam hati, Allah tak tahu. Tapi Allah nak bagi tahu wallahu a'lamu. Allah Maha tahu. Ya, di sini kalau tengok terjemahan ya, dia terjemahkan Allah lebih tahu, tak salah. Tapi kalau Allah Maha tahu tu lebih tepat. Ya, sebab itu adab kita dengan Allah lah ya.
Jadi manusia tahu, orang-orang kafir, ya, balil ladzina kafaru yukazzibun. Tu daripada ayat atas dia. Yang ni cerita orang kafir ni. Lagi senang kalau tuan-tuan tengok ayat 22 tu. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Bahkan, bal tu bahkan. Allazina, orang-orang yang kafaru telah kufur, telah ingkar, yukazzibun. Mereka sentiasa. Ada perkataan sentiasa. Sebab, ya, verb yang digunakan adalah present tense verbs. Dalam bahasa Arab, present tense verb boleh makna sesuatu yang dibuat secara berterusan. Ini tinggi lah tuan-tuan, agak tinggi. Ya, belum lagi. Ya, tapi tak apalah, Ustaz bagi tahu pada tuan-tuan. Ya, jadi orang-orang kafir mereka sentiasa berterusan, continuously. Yukazibun tu ada makna continuous. Ya, mereka sentiasa menipu, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Quran, ya, mendustakan hari kiamat, tak percaya. Dan bila mereka dustakan, sebahagiannya apa mereka dustakan, mereka tak cakap. Ya, dia tak cakap, dia tak lafaz, tapi duduk dalam hati dia. Ya, dan Allah kata wallahu, ya, dan Allah itu a'lamu, maha tahu. Di sini diterjemahkan lebih tahu, tak salah. Ya, kalau kita kata more knowledgeable boleh, tapi kalau kita kata most knowledgeable, Allah yang maha tahu, lagi baiklah. Ya, bima yu'un, apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kononnya, ya, mereka tak tipulah, mereka tak dustakan, mereka dustakan tapi dalam hati dia. Dan Allah Maha tahu, ya. Jadi Kak Sajidah tadi tanya, a'lamu di sini adakah dia predikat? Itu kita akan sentuh hari ni. Ya, Kak Sajidah ni macam tahu-tahu je dia. Ya, dia tak macam nak tahu, macam dia tahu je Ustaz nak sebut benda tu hari ni. Tak apa, kita akan sebut insya-Allah. Ustaz pernah ajar sekejap kan? Predikat. Tak dengar. Ustaz pernah ajar sekejap. Ustaz saya sikit. Nah, tapi tak banyak. Ustaz tak banyak cerita lagi. Jadi, jadi dia tu predikat. Ya, hari ni insya-Allah cerita. Ya, thank you. Jadi Ustaz dah jawab soalan, betul lah. Wallahu, Allah tu adalah subjek dia. A'lamu itu dia punya predikat. Sebab ayat ni tuan-tuan, ayat Quran ke hadis dan sebagainya, dia terbahagi dua. Dia ada subjek dan predikat. Jadi Allah tu di sini jadi subjek. Ya, wow tu of course dia apa kita panggil sentence connector je. Wow tu dia sambung cerita 22 tu. Ya, sebab dah ada ayat 22 cerita orang kafir. Jadi 23 tu sambung je lah. Nak sambung cerita kita kena gunalah apa kita panggil, ya, sentence connector. Sentence connector tu huruf wow tu lah, dan kan. Jadi yang kita fokus pada ayat 23 ni ialah perkataan Allah tu, lafaz Allah yang merujuk kepada subjek. Itulah subjek. Mana kita tahu dia subjek? Allahu, ya, dia domah Allahu. Pasal apa tak baca tanwin? Mana boleh baca tanwin? Pasal ada alif lam. Ya, kalau tak ada tanwin bolehlah, tapi ini sekarang ada tanwin. Kalau tak ada alif lam bolehlah tanwin. Di sini ada alif lam. Jadi cukup kita bagi domah Allahu, dan Allah itu a'lamu, maha tahu, bima yu'un, ya, bima yu'un, dengan apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Okey, ada apa? Silakan. Ya. Okey, Kak Sajidah, okey. Masih no. Terima kasih Ustaz. Ya, tuan-tuan kena mute kan. Ya, sama. No, any fine. Kak Sajidah kena mute kan, ya. Jadi siapa lagi tak mute tu? Dengar suara cucu. Okey, ada soalan silakan, ya. Dalam apa ni Ustaz, dalam nak sambung tadi yang yang tu mana? Translation daripada Ali, lamu tu dia kata full knowledge. Mana sama dengan maha lah kan? Ya, betul. Maha mengetahui. Ya, betul. Jadi kita lebih sesuai kita kata full knowledge lah, betul, ya, ataupun most knowledgeable. Ya, Allah is the one who has the most knowledge ataupun the full knowledge. Betul lah tu. Ya, itu maknanya superlatif lah tu, bukan komparatif, ya. Ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Bagi faham betul-betul. Ya, sebab kita pergi laju-laju pun tak apalah, betul, ya. Tapi kalau tuan-tuan ada tak dapat, kita ulang, kita fokuskan, ya. Tuan-tuan boleh bawa ayat lagi baguslah. Ya, kita kena take note lah ayat ni, ayat 23, ya.
Okey, ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita pergi 132. Ya, 132 mulkun. Ya, mulkun. Ini biasa kita duk sebut, ya, surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk. Ya, Al-Mulku lah. Ya, ataupun nak baca mulki pun boleh. Suratul Mulki. Ya, maknanya kita baca dia sebagai compound noun. Suratu first noun, mulki second noun. Jadi suratul mulki. Ya, sebab surah tu ada alif lam, al-muluk. Biasa kita duk sebut al-muluk. Ya, ni kalau tanya Haji Megat, dia akan jawab al-mulku lah. Ya, tapi boleh tak baca bila kita letak surah depan, boleh tak baca suratul mulki? Boleh. Kalau nak baca suratul mulku pun tak salah sebab al-muluk tu adalah nama asal dia. Jadi bila nama asal, kadang-kadang kita tak perlu ubah baris. Tapi kalau kita nak terima dia sebagai compound noun, kita kena letak baris bawah. Sebab dia second noun sentiasa baris bawah. Ya, tak perlu tanwin kerana ada alif lam di depan mim. Al-mulku jadi al-mulki. Boleh? Apa Haji Megat boleh dapat tak beza antara suratul mulku dengan suratul mulki? Dapat tak? Alhamdulillah, ya, dapat Ustaz. Ya. Boleh, okey. Sama. Jadi kalau ada orang baca suratul mulku tak salah. Tapi kalau dia baca suratul mulki pun tak salah juga. Kita kata mana boleh Ustaz dua jawapan? Sebab kita tengok secara berbeza. Itu tinggi sikit tuan-tuan. Tapi macam itulah, ya. Ustaz nak bagi tahu tuan-tuan, semakin kita belajar Quranic Arabik ni, kita belajar dia lagi manis tuan-tuan. Ya, kita lagi manis, lagi sedap. Kita dapat belajar. Kita tengok ya Allah, luasnya ilmu Allah ni. Baru kita tahu, ya. Patutlah orang kafir Quraisy walaupun mereka menolak Nabi, tapi mereka suka dengan Quran. Pasal Quran ni menenangkan hati dia tuan-tuan. Sebab mereka faham bahasa Arab tu, dia faham dia punya balaghah dia, ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya knowledge, cabang-cabang knowledge bahasa Arab. Kita baru belajar grammar tuan-tuan. Ini baru belajar syntax, dia panggil syntax. Syntax tu maknanya tata bahasa secara umum, ya, membina ayat. Ya, kita belum masuk lagi yang lagi-lagi detail tuan-tuan. Balaghah dia punya, ya, dia punya nilai-nilai tinggi, ya. The apa kita panggil, ya, the beauty of the language tu belum sangat lagi. Tapi tuan-tuan percayalah, ya, lagi banyak kita baca, lagi lama kelas kita lagi ni, tuan-tuan akan dapat rasa beza tuan-tuan. Baru kita seronok baca Quran. Ya, itu yang orang baca Quran boleh menangis, boleh rasa ya Allah. Dia baca seorang-seorang, ya. Orang baca Quran tak menangis, tapi kita baca kita boleh sampai ke peringkat macam tu. Sebab apa? Sebab kita memahami sebenarnya apa yang Allah nak maksudkan. Macam tadi kan. Kalau orang terjemah Allah lebih tahu, memang tak salah. Tetapi kalau kita kata Allah Maha mengetahui, ya Allah, ya, benda-benda ni semuanya semua dalam pengetahuan Allah. Sejak azali lagi Allah tahu. Sebab semua dalam Lauh Mahfuz tuan-tuan. Tak ada benda yang tersembunyi daripada Allah. Allah Maha tahu. Macam kita tadi sebut, Allah basir, Allah Maha melihat, Allah tahu. Ya, dan Allah alim, Allah Maha tahu. Ya, macam tadi Syirin sebut, ya. Contoh nombor 30 tadi, alimun. Alimun tu, ya, manusia alimun. Tapi kalau Allah alimun, ain lam ya mim. Ya, macam bentuk basir tadi. Kalau tuan-tuan tengok basirun tadi nombor 1 apa? Basirun tadi nombor, ya, 1 2 3 basirun. Basirun maha melihat. Kalau alimun ain lam ya mim maha mengetahui. Ya, itu sesuai dengan Allah. Ada terjemahan maha mengetahui. Ya, tadi apa one of our sister tadi sebut full knowledge. Ya, full knowledge. Ya, ada ilmu yang menyeluruh. Allah yang maha tahu. Kita mungkin tahu satu sudut aja. Kita tak tengok lagi tuan-tuan. Tapi bila kita tengok sudut-sudut yang lain, kita akan tahu ya Allah tak mampu. Aku ni hamba kecil sangat ya Allah. Ya, bahasa Quran mukjizat. Sebab itu bahasa Quran ni mukjizat tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah bagi pahala yang sangat besar kepada kita tuan-tuan. Ya, sebab kita usaha untuk faham tu. Ya, amin insya-Allah tuan-tuan. Ya, ni kena macam tu. Okey, ada apa silakan. Ada apa? Ya. Ustaz. Ya. Clear ke line Ustaz? Sebab kat sini tengah mendung, takut line tak clear, nak tanyakan Ustaz tak dengar pula. Ya silakan. Ni maknanya kalau kita nak gunakan perkataan, apa-apa perkataan untuk manusia, kita kena be very careful Ustaz, takut terguna yang memang lebih sesuai untuk Tuhan, bukannya untuk manusia Ustaz. Maknanya kadang-kadang kita take for granted, kita rasa kita dah betul dah.
Kan? Tapi sebenarnya tak, ya. Kita apa kita panggil, kita kena guna perkataan yang lebih tepat lagi. Ya, macam tu. Wah, takut tu buat silap. Takut buat silap, betul. Macam kita kata alimun, kan? Ain, alif, lam, mim. Allah pun boleh alimun, tapi manusia pun boleh alimun. Ain, alif, lam, mim. Tadi yang Syirin bagi contoh tadi. Tapi kalau ain, lam, ya, mim, alimun. Tu manusia tak boleh. Itu hanya sifat Allah saja. Macam basirun. Ya, basirun. Basirun tu Yang 30 tu ada ya, Ustaz. Yang 30 tu ada ya. Alimun. Alimun tu ada. Yang 30. Yang 30 tu sifat Allah lah tu. Bukan ain alif ya. Ain lam ya mim. Ya, nombor 30 ya. Ustaz nak buka pun jauh sangat ni, tak apalah ya. Tuan-tuan tengok baliklah nombor 30 ya. Ustaz ada buku tak? Ya, okey, Ustaz ada buku dia. Okey, tak ada. Ustaz, tapi ada nota tulis kat situ, Ustaz kata for Allah Maha mengetahui. Okey. Ya. Okey, Ustaz dah tengok dah. 30. Alimun, betul. Ain lam ya mim. Sorry. Ustaz salah tadi ya. Ain lam ya mim. Ini hanya untuk Allah saja. Ya, Allah is the most knowledgeable, ataupun kita kata Allah yang Maha mengetahui. Ya, manusia tak boleh alimun. Kalau manusia ain alif lam mim. Tuan-tuan boleh tambah di situ ya. Mungkin Ustaz pun dah cerita, Ustaz tak ingatlah. Ain alif lam mim, alim. Macam kita kata orang alim. Orang alim ya, itu manusia orang. Tapi kalau Allah alim, Maha mengetahui. Ya, sama macam basir tadi ya. Basirun nombor 1 2 3 ni, basirun Ustaz tunjuk ni ya. Basirun maknanya maha melihat. Tak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah, daripada penglihatan Allah, tak ada. Semua Allah tahu, semua Allah tengok. Ya, kita tak boleh nak bohong, tak boleh. Ya, tadi bila kita tengok ayat yang ke-23 surah Al-Insyiqaq ya, Kak Sajidah bagi contoh tadi, wallahu a'lamu, Allah yang maha. Sebab tu Syirin tanya, dia kata apa beza alimun nombor 30 ya dengan a'lamu ya, dengan nombor 131 ya. Jadi Ustaz bagi tahu tadi, kalau alimun ya, Allah yang maha tahu secara umum ya, kita tak ada banding ya. Tapi kalau a'lamu, ini ada perbandingan antara dua pihak ya, dan antara seluruh alam ni tuan-tuan. Seluruh makhluk ni tak ada yang lebih tahu daripada Allah. Allah maha tahu ya. Sebab tu kalau kita terjemahkan dan Allah itu lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, tak salah. Tetapi kalau kita kata Allah itu maha tahu ya dengan apa yang disembunyikan oleh orang-orang kafir, itu lebih tepat. Itu lebih beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan ya, Ustaz rasa dah memadai lah ya, kita bincang 131 tadi. Mulkun sudah. Mulkun, apa makna mulkun? Mulkun maknanya kerajaan, kingdom. Ya, mulkun. Al-mulku, the kingdom. The kingdom of whom? The kingdom of Allah the Almighty. Ya, suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, biyadihil mulku ya, di tangannya, dalam genggaman kekuasaan Allah itulah kerajaan. Ya, mulkun dia masculine dan dia singular. Dia normal noun. A'lamu tadi dia abnormal ya. 133 darun ya. Darun ni lebih sesuai kita terjemahkan sebagai place ataupun home, bukan room. Dar ni tak boleh room. Room ni kecil. Ya. Kalau room ni hujrah. Ya, surah Al-Hujurat dalam Quran. Surah Al-Hujurat kan, ya. Surah Al-Hujurat surah yang ke-berapa tu? Ya, surah yang ke-49 kan, Al-Hujurat. Ya, jadi Al-Hujurat tu surah yang cerita tentang bilik-bilik isteri Nabi. Ya, bilik-bilik isteri Nabi. Maknanya isteri Nabi punya bilik kecil lah. Ya, jadi bila kecil dia merujuk kepada bilik, ya, room tu. Tapi kalau kita sebut dar, biasanya besar. Ya, place ataupun home, ya. Contoh negeri, kita kata Selangor Darul Ihsan. Jadi mana negeri ya yang ihsan, mudah-mudahan. Macam itulah ya, yang penuh dengan kebaikan. Ya, dar sebab dia besar, negeri. Ya. Jadi sebab itu bila kita terjemahkan dar di situ ya, bila kita terjemahkan dar, kita kena terjemahkan dia sebagai apa ya, sebagai tempat yang besar lah.
Ya, tempat yang besar. Jadi tempat yang besar tu ya biasa merujuk kepada place ya ataupun palace. Palace boleh tuan-tuan. Place boleh, palace pun boleh. Ya, sebab apa ya? Sebab memang apa kita panggil ya, penjelasan dia tu lebih menepati ya apa tempat yang besar, macam kita kata rumah agam dalam bahasa Melayu panggil. Itu dar ya, rumah agam. Ketika Nabi puji Abu Sufyan ya, Nabi sebut siapa yang masuk ke dar Abu Sufyan, ya dar Abu Sufyan, dia akan selamat. Ini masa Nabi masuk ke Mekah dengan 10,000 tentera. Siapa yang masuk masjid, bersembunyi dalam masjid, selamat. Siapa yang masuk rumah, tutup pintu rumah, selamat. Siapa yang masuk dalam dar Abi Sufyan, rumah Abi Sufyan bukan besar sangat, tapi Nabi sebut dar, ya, nak menunjukkan kemuliaan dia. Ya, maknanya home of Abu Sufyan boleh. Ya, place of Abu Sufyan boleh. Palace of Abu Sufyan boleh. Ya, dia palace, tapi dia bukan castle. Castle lain. Ya, cuba tengok di apa kita panggil? Dekat dekat The Mines tu ya, dia tulis, dia letak apa ya, Palace of Golden Horses, palace ya, palace, tapi dia bukan istana macam kita faham. Sebab kalau istana dalam bahasa Arab dia qasrun, ada perkataan lain ya. Jadi kalau apa kita panggil ya, kalau tu castle lah ya, castle tu istana ya, tapi kalau palace ya, nak terjemah apa tu Kak Suharti? Ya, palace. Palace is, saya pun tak berfikir pun. It's not castle. Palace is, Ya. Siapa boleh tolong? Dia macam apa, tapi palace tu memanglah ya. Dia sebut juga mansion, palace Ustaz. kan. Mansion. Macam rumah besar. Mansion ya, betul. Mansion rumah besar. Ya, rumah yang besar lah ya. Rumah agam. Dalam bahasa Melayu dia panggil rumah agam. Ya, rumah yang besar ya. Jadi kita duk panggil istana lah ya. Apa dia? Silakan. Villa. Villa ya, macam besar sikit lah ya, macam Anggerik Villa kan ya, Anggerik Villa besar lah sikit ya, tempat tersembunyi atas bukit kan ya, palace tu ya, dia bukan istana kan ya, dia palace lah, rumah besar, mansion ya. Azan, kita bagi laluan azan dulu ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh ya, sebelum kita masuk contoh Quran.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita cukuplah tiga contoh pada muka surat ni. Kita nak tengok apa ni kitab kita So far ada beberapa soalan Darun sekali lagi dia merujuk kepada mansion, rumah besar palace dia dar dar ini apa ni, sebahagian kata dia adalah feminin ada yang kata dia feminin dia bukan masculine tetapi dia tetap normal noun, boleh dibaca tiga cara, tanwin, darun, daron, darin boleh jadi a'lamu kita dah sebut dia abnormal noun, dia menunjuk kepada makna lebih ataupun paling lebih, more, paling, most kita boleh kata apa kita panggil Allah knows better, tapi yang lebih baik Allah knows best mulkun dia normal noun, dia masculine dan dia merujuk kepada makna kerajaan kalau raja king, jadi kerajaan kingdom jadi kalau raja kita panggil malik, min lam kaf juga, tapi barisnya ini domah, mulkun kerajaan. Tapi kalau malikun, malik itu raja king. Ejaannya sama, min lam kaf juga Kemudian kita ada darun, darun kita dah sebut terjemahan dia ialah rumah besar, rumah agam mansion palace kalau dalam kalau kita tengok cerita-cerita Spanish biasa dia sebut hacienda. Hacienda tu kawasan rumah besar lah, macam villa lah hacienda tu bahasa itu dalam Spanish lah Okey, selesai lah itu yang boleh kita sentuh pada hari ni. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Kalau kita pergi kubur, kita bagi salam ke ahli dar. Is it the same word, this dar ni? Betul, sama. Assalamualaikum ahlad diyar. Ada yang sebut diyar, diyar tu plural for dar, ataupun Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Mana kampung atau negeri orang-orang beriman. Betul. Di dal alif ra sama. Ada lain? Silakan. Ada apa? Ada, tak ada? Kalau tak ada usah nak tutup nak stop sharing yang ni, nak share yang lain. Ada apa-apa? Silakan. Last. Tak ada Ustaz. Tak ada. Okay, tak ada Kita stop sharing yang ni. Kita akan tengok yang lain pula kita akan tengok mana tu Okey, kita akan tengok yang ni lah hari ni kita janji nak tadi Kak Kak Sajidah tadi ada sebut so kita ambil yang macam ni lah, bentuk-bentuk yang dia dibentuk macam ni dia panggil subjek campur dengan predicate ni subjek dengan predicate, single predicate kita mula dengan ni. Dia ada banyak contoh-contoh di bawah jadi contoh-contoh ni kita biar dululah ni lebih nampak tapi kita pergi yang ini dia macam fil masjid ni dia ada dua dia punya khabar tu ialah predicate tu lah. Kita pergi yang basic dulu subjek dengan single predicate ni Ustaz ada tulis sikit subjek tu dia panggil mubtada yang kita terus Ni tak nampak lah Ustaz. tak nampak okey, kejap Ustaz share dulu tak nampak okey dah so Ustaz perkenalkan dulu subjek yang kita panggil, yang dah belajar bahasa Arab kita panggil mubtada lah tapi in English kita panggil subjek, dan predicate tadi Kak Sajidah pun ada sebut predicate tadi kan, wallahu a'lamu bima yu'un tadi tu ayat 23 tadi dalam surah Al-Insyiqaq. Jadi predicate tu khabar dia. Khabar tu maknanya cerita tentang dia. Jadi every sentence has two parts setiap ayat ada dua bahagian. Kita boleh pecah kepada subjek dan predicate. Ni konsep ayat tuan-tuan Yang pertama, the subject is the first part that names the person or thing we are speaking about. Jadi subjek tu fokus dia. Contoh di sini kita ada Zaidun. Ambil yang sebelah kanan Zaidun. Zaidun tu dia punya subjek lah.
Ya, dia punya subjek. Ya, yang lain-lain ni tak apa. Kalau Ustaz tak sebut tu, apa kita panggil, ya, abaikan saja. Ya, jadi Zaidun, fokus pada Zaidun. Zaidun tu is the subject. Ya, the first part that name the person or thing we are speaking about. Kita sedang bincang pasal Zaid. Ya, boleh tak bagi tanwin? Boleh. Zaidun sebab dia normal noun. Zaidun nama orang. Kita duk sebut Zaid tu kan. Ya, antaranya Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Nabi, ya, yang Nabi bebaskan. Asalnya hamba. Ya, Zaidun, ya, Zaidun, ya, Zaidun. Itu dia punya subjek. Yang kedua predicate. Ya, the second part of the sentence that tell something about the subject. Jadi kita ada subjek Zaidun, ya, dan kita ada dia punya predicate yang cerita that tell something about the subject. Cerita tentang subjek tu, ya. Cerita tentang subjek tu kita panggil predicate. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil khabar lah, ya. Dan khabar ini ataupun predicate ni dia single je. Dia single predicate sebab predicate dia macam-macam. So kita belajar yang basic dulu, ya, kita panggil single predicate. Ya, okey. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun, ya, qaimun. Mana Zaidun sedang berdiri. Ya, ataupun Zaidun adalah seorang yang sedang berdiri. Bahasa Melayunya panjang. Qaimun ni, ya, seorang lelaki yang sedang berdiri. Terjemah bahasa Melayu panjang. Seorang lelaki yang sedang berdiri. 5 perkataan. Bahasa Arabnya qaimun, 1 perkataan saja. That's why bahasa Quran bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Ya, sebab kalau bahasa Melayu lagi panjang. Tak cukup, ya. Kita kata 30 juzuk, kena lebih lagi. Okey, Zaidun, seorang lelaki, Zaidun, ya, qaimun, sedang berdiri. Ataupun Zaidun adalah seorang lelaki yang sedang berdiri. Ataupun terjemah mudahnya, Zaidun, ya, sedang berdiri, sudah. Ataupun Zaidun berdiri, dah. Ya, bahasa Melayu kita boleh terjemah macam-macam. Zaidun sedang berdiri, Zaidun berdiri, ya, Zaidun seorang lelaki yang sedang berdiri. Ya, jadi ada banyak terjemahan dia, tapi yang umum Zaidun, ya, berdiri, sudah, selesai. Okey, boleh tak dapat yang tu, Zaidun berdiri tu? Jadi kalau orang tanya kita, Zaidun tu subjek, dia normal noun. Qaimun, dia predicate, dia normal noun. Normal noun. Pasal boleh tanwin juga, qaimun. Dan biasanya predicate dia akan ikut baris subjek. Dia akan ikut baris subjek tu. Kalau subjek tu Zaidun dengan tanwin domah, maka qaimun pun tanwin domah juga. Sama-sama tanwin domah. Dia tak boleh Zaidun qaiman, tak boleh. Zaidun qaimin, tak boleh. Zaidun qaimun. Ya. Dan Zaidun mesti dibaca dengan tanwin domah. Sebab apa? Sebab dia subjek. Subjek mana boleh baca dengan tanwin kasrah, tanwin fathah, tak boleh. Dia tanwin dia mesti tanwin domah. Ya. Prof Raga boleh? Boleh. Okey, ya. Yang qaimun pun sama juga. Kalau Zaidun mesti qaimun sebab dia subjek. Subjek mesti tanwin domah. Bila subjek tanwin domah, predicate sama tanwin domah. Okey, kita bagi contoh yang kedua. Ya, Az-Zaidani. Ya, tadi Zaidun. Ini dua pula. Ada 2 budak, ya. 2 budak Zaid, dua-dua nama Zaid. Az-Zaidani, 2 Zaid. Ya, qaiman. Yang ini yang sikit ada susah lah. Ya, sikit susah. Tadi qaimun kalau dia seorang, kalau berdua, qaimun tu campur dengan alif dengan nun dekat belakang dia. Ya, kita tak boleh kata Az-Zaidani qaimun, tak boleh. Az-Zaidani qaimani. Seperti mana yang merah ni, ya, yang subjek ni ada alif nun, yang dia punya predikat pun ada alif nun juga. Alif nun baris bawah. Zaidani qaimani, sama. Ya, sama tuan-tuan. Okey, ya. Zaidun, ya, waw nun belakang dia. Ada waw nun belakang, ya. Dia punya predikat sama waw nun belakang juga. Dia akan ikut sebiji macam depan. Ya. Cuma yang dia tak ikut alif lam. Alif lam dia tak ikut. Ya, tapi yang lain dia akan ikut. Kalau tanwin Zaidun, tanwin domah, qaimun, tanwin domah. Az-Zaidani, ini pun, ya, qaimani. Alif lam dia tak ikut. Tapi yang alif nun dekat belakang dia ikut. Ya, Zaidun sama juga qaimuna. Ya. Sekarang kita bagi contoh untuk perempuan. Tadi Zaidun lelaki. Hindun.
Hindun ni kat sini Hindun perempuan. Hindun ni ada dua Hindun boleh nama lelaki, Hindun juga boleh nama perempuan. Cuma di sini kita ambil Hindun sebagai perempuan. Ingatlah isteri Abu Sufyan. Ya, isteri Abu Sufyan yang dituduh telah membelah dada Hamzah dalam perang Uhud. Cerita tu tak sahih. Ya, cerita tu tidak sabit dalam mana-mana hadis. Imam Bukhari kata kita tak tahu siapa. Dada Hamzah memang terbelah, siapa yang buat tak tahu. Imam Bukhari pun tak sebut. Ya, itu hanya cerita-cerita yang masyhur saja. Ya, sebab yang dendam dengan Hamzah bukannya Hindun saja, ada ramai lagi yang berdendam dengan Hamzah. Ya, okey, tak apa. Itu sirah Hindun. Jadi perempuan Hindun qaimatun. Kalau Zaidun qaimun sebab dia maskulin. Tapi kalau Hindun dia feminin, qaimatun. Qaimatun. Ya, qaimatun. Ya, jadi Ustaz tak nak pergi panjang-panjang sangat, tapi tuan-tuan bezakan yang senangnya Zaidun qaimun, ini kalau maskulin, Hindun qaimatun. Sudahlah. Dapat yang tu dulu pun dah bagus dah. Okey, ada soalan? Ada soalan apa-apa? Silakan. Ada apa-apa? Ya. Kak Suarti ada apa? Tak ada soalan nak jawab Ustaz. Boleh faham ya. Dia mudah je ni sebenarnya, tak susah sangat. Yang payah sikit ni kalau yang dia dual dan dia plural. Ya, Zaidun singular, Zaidani dual. Dua. Ya. Az-Zaidun dia plural. Ya, itu yang beza dia. Yang bawah ni kita biarkan dulu. Hindan, Hindat ni biar dulu. Ya, fahamkan dulu yang ni. Okey, kita ambil contoh kalau dia dalam bentuk dalam bentuk pronoun. Huwa kan? Huwa makna dia lelaki. He lah, kalau huwa tu he. Ya, huwa tu he. Kalau huma dua orang, ya. Kalau hum ramai lelaki. Hiya kita dah belajar, hiya ni seorang, she lah. Kalau hiya she. Ya, she. Jadi tuan-tuan boleh letak tepi dia tu she, ya. Boleh snap lah gambar ni. Snap gambar. Ya, snap gambar senang. Ya. Jadi hiya, kemudian huma, kemudian hunna. Ya, jadi hunna. Ya, hunna itu untuk plural, ya, feminin. Hiya singular feminin, huma dual feminin, hunna plural feminin. Ya. Kalau huwa tadi singular masculine, huma sama. Ya, sama ada kita panggil ya, dual feminin atau dual masculine, dua-dua huma. Senang. Huma senang. Kalau huma ni ya, dua-dua lelaki pun dua-dua perempuan pun sama juga, huma juga. Kalau satu perempuan satu lelaki pun huma juga. Jadi yang ni senang. Ya, tapi bila kita nak bagi dia punya predikat, yang tu kena tanya. Huma ni dua lelaki ke huma ni dua perempuan ataupun seorang lelaki seorang perempuan. Ya, sebab kita nak bagi dia punya dual. Terima kasih ya. Sebab kita nak bagi dia punya kita panggil ya, dia punya predikat dia ya. Kalau home tuan-tuan boleh letak ya. Home boleh letak kat situ apa? Ya, home tu ialah ya plural untuk masculine, plural masculine. Ya, kalau hunna plural untuk feminin. Tu jelah beza dia. Ya, sama ada huma masculine atau huma feminin, dua-dua huma. Okey, kita bagi contoh soal. Yang pertama, huwa qa. Kalau Zaidun tu siapa? Lelaki. Ya, seorang. Huwa sama juga lelaki seorang. Ya. Instead of kita kata dia Zaidun qaimun, kita nak kata huwa qaimun. Boleh? Boleh. Tak ada beza. Ya, cuma bila kita kata Zaidun, memang Zaidun lah. Tapi kalau kita kata huwa, ya, dia boleh jadi Zaidun, boleh jadi Muhammad, boleh jadi Abu Bakar, boleh jadi Omar, boleh belaka. Sebab huwa tu adalah ya seorang lelaki. Okey ya, sudah. Okey. Jadi huwa qaimun sama dengan Zaidun qaimun. Tapi kalau dia berdua qaimani macam Zaidan tadi. Kalau Zaidun qaimuna sama, tak ada beza lah. Cuma sekarang kita gantikan nama orang tu dengan ganti nama. Ya, kita tukar daripada proper noun kepada kepada pronoun. Ya, proper noun Zaidun. Ya, nama orang kan? Ya, kita tukar nama khas
kita tukar kepada nama, kepada ganti nama, yakni pronoun. Zaidun qa'im, huwa qa'im. Zaidani qa'imani, huma qa'iman. Ya, qa'imani. Sama tu je lah basicnya. Asasnya tuan-tuan, ya. Kalau kita pergi dekat dia punya bawah ni lagi nampak lagi lah. Ya, lagi nampak kat bawah, ya. Kat bawah ni, ya. Jadi setakat ni itulah, ya. Tu dia punya cerita dia. Ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Ya? Ya. Ada apa? Ustaz, tolong naikkan sikit screen tu. Saya nak baca ni, every sentence has two parts tu, subject and predicate. Ya. Subjek mubtada predicate, ya. Tak, ya. Snap je gambar, ya. Subjek, mubtada, predicate, ya, adalah khabar dia, ya. Subject and predicate kita dah biasa dengar. Subjek tu focus of the discussion, predicate tu yang menceritakan tentang subjek tu. Ya. Macam mana? Tak dengar? Ustaz, Ya. Ustaz, kalau dual ni memang always dia punya predicate tu di tanda bawah Ustaz. Ada alif nun dan nun tu kasrah. Kasrah Oh yang Ya. Always. Bau nun dia Plural. plural Nun lah. tu plural. Okay, thank you. Ya. Ada lain silakan, ya tuan-tuan. Kita tak tambah yang lain lah, cukup lah ni, ya. Dah banyak dah tu tuan-tuan, ya. Ya silakan, siapa lagi tu, ya. Ustaz, Ya. Zaidan tu boleh kita cakap first noun atau subject? First Tak noun. boleh. Tak boleh? Bukan. Tak boleh. Oh, bukan Dia dah. bukan compound noun. Oh. Ni bukan compound, ni ayat. Oh, ni ayat. Compound noun tu, ya, compound noun tu dia mudhaf ilaih tu, ya. Dia frasa. Zaidun qa'im dia bukan first noun second noun, bukan. Dia ayat. Jadi yang sekarang ni kita buat ayat lah ni. Ini buat ayat lah. Tu yang saya buat tadi tu. Setiap ayat ada dua bahagian ni, baca orang putih ni. Every sentence, setiap ayat, sentence kan ayat. Setiap ayat ada dua bahagian. Yeah, has two part. The first part is called subject, the second one is predicate. Tu je lah. Dia cerita ayat. Dia bukan cerita frasa tau. Frasa tahu ke? Ajah tahu ke frasa? Tahu itu first Frasa noun. ni. Yang first noun, second noun tu lah frasa. Itu Itu frasa. itu. Ingat sama sebab dia baris akhir dia domah tanwin. Macam dia tapi bukan dia. Kan? Itu yang confuse tu sikit. Jangan confuse ya. Nanti bila tengok yang bawah ni nanti lagi nampak. Nampak ya? Al-Muslim fil masjid. Macam mana kita nak kata dia first noun second noun tak boleh. Ini clear Ustaz, nampak sebab ada Yalah, different dia. Sebab ni dah panjang. Tapi kita kena mulalah dengan yang pendek dulu. Ni paling basic ni. Ni bahasa basic untuk Okey. Faham Ustaz. Ya, okey. Ya, silakan orang lain. Ada apa? Sebelum kita tamat, ada apa? Ya. Tolong di mute kan. Siapa tak mute tu? Ya. N, siapa N ni? Tolong mute kan. Okey ya. Ada apa tak ada? Tak ada. Kalau tak ada apa, sekadar itulah ya. Untuk hari ni ya. Sebab Ustaz tunggu soalan, tuan-tuan tak ada lagi nampak soalan. Ada apa? Silakan. Ya. Kawan, ada apa kawan? Ya. Siapa lagi dalam tu ya? Ada ramai ni ya. Ustaz sebut nama nanti. Ya, tak jawab juga. Ya, ada apa? Ya, Kak Nurul ada apa? Siapa tu? Ustaz. Ya. Ustaz, Mariatun ni Ustaz. Ya. Home tu kalau kat sini istilah dalam Quran ke ayat-ayat yang kata home tu, does it also include male female atau just male juga? Asalnya originally home male saja. Tapi kalau dalam konteks ayat Quran biasanya dia termasuk female juga. Ya.
termasuk male dan female. Ya. Sebab kalau dia female saja dia hunna, female saja. Tapi kalau home can be male, can also be combination of male and female. Dua-dua boleh. Tengok ayat macam kita kata wahai orang-orang beriman tu asalnya lelaki. Tetapi maksud dia beriman lelaki dan perempuan, ya. Originally home tu makna lelaki saja. Tetapi dalam Quran dikembangkan maknanya kepada lelaki dan perempuan. Melainkan kalau perempuan saja hunna. Tak boleh pakai home, ya. Itu dia. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Kak Masyidah ada apa? Tak ada apa Ustaz. Dah habis ke Ustaz? Habis dah, ya. Kalau tak ada apa, sekadar tu, ya. Kak Masyidah ada nak cakap apa-apa sebelum tamat? Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah syukur Ustaz, kita dah sampai ke kuliah 38 hari ini Ustaz, ya. Alhamdulillah. Tu agak-agaknya lagi setahun boleh habis ke tu Ustaz? Mudah-mudahan, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin ulang kaji, ya. Tak perlu Ustaz nak sebut-sebut balik kan. Ya, ulang-ulang banyak-banyak. Tuan-tuan puan-puan lah kena usaha untuk mengingat, mengulang, ya. Sebut banyak kali. Ulang Ustaz, balik, ya, ulang. Mungkin kalau boleh kita buat nanti satu physical class dengan Zoom sekali Ustaz, maybe one more before or during after the new year ke, January or December, end of December. Ya, boleh bagi tahu je nanti insya-Allah. Boleh bagi tahu. Ya, dan kepada semua jemaah yang masih bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. We all don't give up, ya. Kita teruskan sehingga kita khatam. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa antum jazakumullahu khairan. Thank you Ustaz. Sama-sama. Nanti saya bagi tahu Ustaz, ya, bila kita boleh buat physical. Ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Nurul. Bye. Terima kasih Ustaz. Bye Su. Bye.